Ah
cus langsung.
Ya iya tuh. Aman ya. Ini ya dari cetil ya. Kata-kata Bung Sirin. Caranya tetap semangat. Kayak wetok. Ya. Di balik layar. Ora klek, ora nyekek. Mau ngirimi video gini. Ya, potong dhisik edit. Kawan. Kawan sih anu. Kurang perlu menit. Ambruk main. Tunjung lewat laptop malah mangko-mangko muter. Katong. Demontor demiring na bisa. Moeng. Iya. Omongane to nak. Wis enggak.